Yummy, yummy, guys. So guys, tinggal lepas saya mau BMW S1000 RR tu kene kah hujan, guys. Ija ya gara kara sekali guys. I gara dui jaya. Kene kah guni tapak kuri puri lihat guys. Easy. नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सके salah. Sorry guys. So guys, mau BMW tu ya tepat import tu guys. Ija jangan mau. Hello guys, and welcome back to another new vlog. तो गाइस आज भिडियो में अलग लेवल की माने होबा साइज आज यार ब्लॉग देखा पाइसे मोर ये BMW तो डायरेक्ट फाली दिलु गाइस माने हल मोटरसाइकिल ता याते फाली दिलु गाइस समझ रहे हो तो गाइस तो मोर भिडियो नतुन होले ताले सब्सक्राइब करक आरो नतुन कंटेंट बनाबाली चेष्टा करिम गाइस तो गाइस video আজি আর video engka thamaka hoba se tunu pata ni dibu set to guys আজি moi cycleor অবস্থা ta sauk kene go direct phali dilu aru to guys আজি video মানে ঘৰটো কি কোৱা থাকিম আৰু ন কি ভাবিলো অলপ ব্লগ স্লগ বানাই দিম আৰু মাথা গৰম হৈ থাক বাস মানে হল ঘৰ থাকিলে হল গালি খাই থাকে কিবা যায় আৰু কি लोरा जीवन এনেকাই আৰু ভাই তো গাইস সাইকেল चुप हो जा सातवीं फेल चुप উঠেলো আৰু পিছত অলপ আমাৰ গাঁৱৰ কি আমাৰ ডাপত কি আছে দেখাবলৈ শুরু কৰাম তো এফালটি সানসাইড দেখাব পাইছে মজা কৰি ওলাই আছে এফালটি মোৰ BMW তো গাইস ইয়ারে বাবা কি হবে রে সালা मादर शूट वाह क्या सीन है तो गाइस देखोले पाइसे हैंडल तो एकेबारे केंगरा हो गेल गाइस की जी को मारो भाई हालत खराब हो गेल साइकिल ता मोर BMW ता सब अरे हैंडल तो केंगरा हो गेल सेट ओ माय गॉड शूट मारा ना Ovalak se set. So guys, तो cycle तो सोला हमारा मोर BMW S1000 RR guys. जीन हो करो guys. जब सोला हमारा न की कोई. ए किसा ऐसे ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा ऐसे फालगुड़ी सा इतो है मोर BMW S1000 RR. तो guys इतिया ये रास्ता ये जाम हमी और या तो गाइस की करी मारो न गांव ठके लाभ नहीं रो लोगों गिले नहीं रो वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ ये करने हेलो पाथरते फाले दिबा ओ माय गॉड ओ फाले दिं सेट पाथरते फाले दिं ओ माय तो गाइस आहि पालु लप खटिया जगह और की कम गाइस एकला इशू ओलब तोड़ लगे गाइस पहले क्या बोला चल चलो जंगल আছে गाइस তোরা নিছনা পাইছে নেকি তোর দাদা আছে ভাই তোর দাদা সো ব্লগ গাইস সাইডে বলে গেল গায় এনেকা ধরনো বানাম ভিডিও সেট पट्टा दो ओ माय गॉड डैंग माय गॉड तो गाइस देखबले पाइसे मोर BMW S1000 RR तो केने का হৈ गेल गाइस इতিয়া এই গাড়া করা সে গাইস ই গাড়া দুই যায় কেনে का গুনি टपक কৰি পৰি গেল আমার গাঁৱৰ মানুহগিলা খেতি কৰে তাতে তো জি নহক আৰু গাইস অলপ দেখাবলৈ চাম আৰু গাইস কি আছে কি নাই আৰু বাৰু দেখাবলৈ যাম আৰু তো বলক গাইস
লগৰ গিলাতো মানুহ মিলা আমাৰ মই একলা গাইছ অকলে মজা ভাই ইনজয় কৰিবা একলাই মজা মাই গড এইফালে সাদা আছে সাদা अबे साले कभी मेरा माफ करना ए साला जा रहे गाइस तो गाइस मोर BMW टायर ते पार्किंग কৰিছিলো আৰু গাইস এতিয়া যাওঁ আৰু মই কুহাৰ খাবলৈ या ब्रिज रे भाई साहब ब्रिज देखो ब्रिज हमारा गांव की ब्रिज यही बोलू तो गाइस आगुली से जगह या कुहार खाবলৈ গৈ আছো ইটা হয় কুহাৰৰ বাগান এইটো হয় এইটো চাইছো ৰ এনেকা খাম আৰু আমাৰে হৈ দে अरे कहना क्या चाहते पेले करना भाभी यार गाइस जैसे रुको सबर करो अभी जा रहे हैं ना मैं खाने के लिए रे भाई साहब ये क्या है रे भाई साहब इतनी सुंदर है हमारा गांव का तब खेती करने के लिए आप लोग भी ऐसा करो तो गाइस तुम यो कुरिबा इनका धरनो চাও কিমান মজা পৰিবেশ আমাৰ গাঁৱৰ খেতিগিলা চাও কি মজা আৰু ভাই ইটা হয় আমাৰ কুহাৰ তো খাবলৈ আহিব পাৰে কিন্তু পইচাটো লৈ আহবা দেই নাপাহৰিবা এইটো হয় তো গাইস খাই দেখাম এতিয়া ব্লক গাইস ओ भाई कहाँ से आते हैं रोड खाना तो पड़ेगा ना पर ही जाएगा जो भी हो शुरू कर दे तो गाइस खाना रा लोया निलो इता खाना रा yummy guys moza খাবি পইচা লৈ আহিবি ভাই পইচা লৈ আহিবি দি যাম ৰ तो भिडिओ केनेका লাগিছে ভাল লাগিলে লাইক সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার কৰিবা লগৰ গিলাক এনেকা কন্টেন্ট আৰু দেখা পোৱা নাযায় গাইস ভাল লাগিলে শেয়ার কৰিবা লগৰ গিলাক আৰু এনেকা আৰু দিবা চেষ্টা কৰিম ভিডিও ভাল বুলি আৰু এল কৰে জবৰদস্ত ভিডিও হ'ব গাইস তো গাইস এফালে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ BMW S1000 আৰু তো গাইস মোৰ ষ্টেন চেনেল আছে যাবা সাবস্ক্রাইব কৰিবা মোৰ ষ্টেন NRP ৰাইডাৰ ব্লগ বুলি আছে তাত সাবস্ক্রাইব কৰিবা তো আজিৰ ভিডিও এইখানি তাতে সমাপ্ত কৰি দিবা তো বাই